ॐ श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शुक्लांभरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुमुचते कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम् एतस्मादपरं किञ्चित् मनःशुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यातहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवन्नाम साम्राज्य लक्ष्मी सर्वस्वविग्रहं श्रीमद्बोधेन्द्रयोगीन्द्र देशिकेन्द्रम् उपास्महे। कलिकालोचितं धर्मं नाम संकीर्तनात्मकं निर्णेतुमवतीर्णं तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा सद्गुरुनाथ महाराज की जय। Welcome everyone. Good afternoon. Okay, so we'll see. Mira is not on. Okay. Vijaya, can you do one half now 3.18? I think we have to do from stanza 7. Then maybe Shobha, you can do 3.19. Sure. Okay. 7 lendane. 3.18 from 7. 7. Okay. तं निःशरन्तं शलिलात् अनुद्रुतो हिरण्यकेशो त्वरितं यदा जशः करालदंश्रो शनिनिश्वनो ब्रवीत् कदह्रियां किं त्वसतां विगर्हितं सगामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे
विन्यस्य तस्याम् अदादात् सत्वम् अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैः आभूर्यमानो विबुधै पश्यतो रेः परानुशक्तं तपनीयोपकल्पं महाकदं काञ्चन चित्रतंशं मर्माण्यभीक्ष्णं प्रदुतन्तं दुरुक्तैः प्रचण्डमन्यु प्रहसन्तं पभाषे श्रीभगवान् प्रहसन्तं पभाषे श्रीभगवान् प्रहसंस्थं बभाषे प्रहसन्तं बभाषे श्रीभगवान् उवाच सत्यं वयं भो वनगोचरमृगाः युष्मद्विधान् मृगये ग्रामसिंहान् न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीराः विकत्तनं तव गृह्णन्त्यपत्र एते वयं न्यासः हरार सौकसां कदक्रियो कदया द्रावितास्ते तिष्ठामहेथापि कदञ्चिताजौ स्तेयं त्वयामोपलिनोत्पात्य वैरं त्वं पत्रतानां किल यूतपादिपो कडस्वनो स्वस्तय आस्वनूहः संस्थाप्य सास्मान् प्रहृत्याश्रु स्वकानां यस्वां प्रतिज्ञां नादिविपर्त्य सप्यः मैत्रेय उवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषा पृशम् आजहार उल्पनं क्रोधं कृत्यमानो हिरादिव सृजन् अमर्षितश्वासान् मन्युप्रचलिते इन्द्रियाः आसाद्य तरसा दैत्यो कदयाप्यहनद्धरिं भगवांस्तु कदा वेगं विसृष्टं रिपुनोरसि अवच्यतिरश्चीनो योगारूढ इवान्तहम् second line first word avanchayat tiraschino अवञ्चयतिरश्चीनो ओके पुनर्कदं स्वाम् आधाय भ्रामयन्तम् अभीक्षणशः अभ्यधावत् हरिकृतः संरम्भात्तष्टतच्छतं ततश्च कदयाराधिं दक्षिणस्यां भ्रुवि भृगुः आजग्ने सधुतां सौम्य कथया गोवितो हनन्तु एवं गोवितो हनत् एवं गदाभ्यां गुर्वीभ्यां हर्ष्यशो हरिर्एव च शिक्षया शूषं रप्तौ अन्योन्यम् अभिजग्नतुः तयोः स्मृतोः दिक्मकदा अदाङ्गयोः क्षदाश्रवक्रान विवृत्तमन्योः विचित्रमार्गां चरतो जिगीक्षया व्याभादिलायाम् इव शुष्मिणोर्मृतः दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीत वाराहतनोर्महात्मनः कौरव्यमह्यां द्विषतोर्विमर्तनं दिकृशूर् आघात् ऋषिभिर्हृतश्वराट् आसन्न the first word after दिदृक्षुर् आघात् ऋषिभिर्हृतश्वराट् आसन्न सौण्ढीरम समेध आसन् सौण्ढीरमपेद सात्वसम्
कृतप्रीतिकारम् आहार्य विक्रमं विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहर्षिणी जगादनारायणम् आदिसूकरं Sahasranihi, second line la Sahasranihi. सहस्रिणीः ब्रह्मोवाच एष ते देवदेवानाम् अङ्घ्रिमूलम् उभेयुषां विप्राणां सौरभेहिनां भूतानाम् नागसाम् आगष्कृत् भयकृत् दुष्कृत् अस्मद्राद्धवरो सूरः अन्वेषन् अप्रतिरतो लोकान् अडति कण्ठः मैनं मायावीनं तृप्तं निरङ्कुशम् असत्तमम् आक्रीडपालवत्तेव यथा विश्वम् उत्थितम् न यावदेष वर्तेत स्वां वेलां प्राप्य दारुणः स्वां देवमायाम् आस्ताय तावच्चह्यहम् अच्युत एषा घोरतमा सन्ध्या लोकचम्पट्करी प्रभो उपसर्पदि सर्वात्मन् सूरानां जयम् आवह. And sorry, in the last line, Suranam, short uda. सुरानां जयम् आवह अधुनैषो भीचिन्नाम योगो मौहूर्तिको ह्यकात् शिवाय नस्त्वं सुहृताम् आसु निस्तरदुस्तरं तिष्ठ्या त्वां विहितं मृत्युम् अयम् आसादितस्वयं विक्रम्यैनं मृते हत्वा लोकान् आदेहि शर्मणि. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे वदेष्टा दशोऽध्यायः. एकोनविंशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्जस्य निर्व्यलीलां कृतं वचः बृहस्य प्रेमगर्भेण तदपाङ्गेन सोग्रहीत् तदस्पत्नं मुगदः चरन्दमकुतो भयं जगानोत्पद्य गतया हनावसुरमक्षजः साहता तेन गतया विहता भगवत्करात् विकूर्णिता तद्रेजे तदद्भुतम् इवाभवत् सतदालप्ततीर्थोऽपि न बबाधे निरायुधं मानयन् समृदे धर्मं विश्वक्सेनं प्रकोपयन् गदायामपवित्तायाम् आहाकारे विनिर्गते मानयामास तद्धर्मं सुनाभं चास्मरत् विभुः व्यक्रचक्रं पुत्रादमेन स्वपार्षदमुख्येन विषज्यमानं चित्रवचो तद्विदां केचराणां तत्रास्मासन् स्वस्ति तेमुं जहीति second line, second word, vacho tadvida. You said vacho, vacho. Oh, sure. Chitra vacho tadvidam केचराणां तत्रास्मासन् स्वस्ति तेमुं जहीति सदं निशाम्यात्तरदाङ्गमग्रदो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनं विलोक्य चामर्ष परिप्लुतेन्द्रियो रुषात्वदन्तच्छदम् आदशश्वसन् ओके yeah करालदंष्ट्रश्चकूर्ष भ्यां करालदंष्ट्रश्चक्षुर्भ्यां संजक्षाणो दहन्निव अभिप्लुद्य स्वगतया अदोसीत्याह नद्धरिं बुधासव
व्येन तां साधो भगवान् यज्ञसूकरः लीलया मिषदशुद्रोः प्राहरद्वातरं हसम् அந்த first line pada. Okay, just the word mattum pada, first word, and then second line is shatroho before the comma, second line. लीलया मिषदशत्रोः प्राहरद्वातरं हसम् आयसायुधमादस्त्व गडस्वत्वं जिकीषसि इत्युक्तसतता भूयः ताडयन् व्यनतत्पृशं तां स आपतीदं वीक्ष्य भगवान् समवस्थितः जग्राह लीलया प्राप्तां कृत्मान्निव पन्नगीं स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः नैच्छत् गदां तीयमानां हरिणा विगतप्रभः जग्राह त्रिशिकं शूलं ज्वलज्वलनलोलुपं यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरन्यथा तदोजसा दैत्य महापटार्पितं चगास दन्दक उत्तीर्ण दीदिति चक्रेण चिच्छेद निषादने मिना हरिर्यदा दार्श्य पदत्रम् उज्जितं वृग्ने स्वशूले बहुतारिणा हरेः प्रत्येक विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रवृत्तरोष स कठोरमुष्टिना नदन् बृहत् यान्तरीति यदासुरः. Last word, प्रहृत्यान्तरधीयतासुरः. प्रहृत्यान्तरधीयतासुरः. ओके, yeah. तेनेन्दम् आहदशक्तः भगवानादिसूकरः नागम्बदमना क्वापि स्रजाहद इव विभः. आहतः and the visarga you have to say, okay. Tenetam ahatah. மார்க் பண்ணிக்கல, சாரி. அது சொல்லிட்டேன், அந்த ஸ்லோ முடிச்சாச்சு இல்லையா? முடிச்சாச்சு. குட் 17. अदोरुदासृजन्मायां योगमायेश्वरे हरौ यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ताः मे निरेस्योपसंयमं प्रभुर्वाय वश्चण्डाः तमबां स्वमैरयन् दिग्भ्यो निपेदुर्ग्रावाणः श्रेवणैः प्रहिता इव द्यौर्नष्टभगणाभ्यौगैः सविद्युत्स्तनयुद्भिः वर्षद्भिः भूयकेशासृक् विन्मूत्रास्तीनि चासकृते गृहः प्रत्यदृश्यन्त नानायुधमुचो नग दिग्वाससो यादुधान्यः शूलिन्यो मूर्धजः बहुभिर्यक्षरक्षोभिः पत्यश्व्रतकुञ्जरैः आततायिभिरुद्धृष्टा हिंस्रावाचोदिवैशसाः. The second line uddrishtaha visarga irukanga. Second line. Yes. மிஸ் பண்ணிருக்கேன். உத்ருஷ்டாஹ ஹிம்ஸ்ராவாச்சோதிவைஷசாஹ பிராதுஷ்கிருதானாம் மாயானாம் ஆசுரீணாம் விநாசயத் சுதர்சனநாத்ரம் பகவான் பிராயுங்க்ததைதம் த்ருபாத் ததாதிதேசமபவத் सहसा हृदिवे भवतः स्मरन्त्या भर्तुरातेशं स्तननाचाश्रुप्रशुश्रुवे विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवं रुक्षोभे गुहमानो मुम् ஆமா ருக்ஷோப குஹமான் அந்த வேர்ட் ருஷோப குஹமானோ மும் கரெக்ட் சாரி ருஷோப குஹமானோ மும் தத்ருஷே வஸ்திதம் பஹிஹி.
All right, so we'll continue. We'll finish the rest of this today. So I'll just quickly complete the rest of the meaning of 3.19. Just summarizing kind of what happened in 3.19. We saw the battle that was happening between Hiranyaksha and Varaha, and where Hiranyaksha, when he was fighting, he was seeing Bhagavan Varaha Avataram standing right in front of him, with the beautiful lotus-like eyes, and then Bhagavan standing with the Sudarshana Chakram in front of him. And like we spoke about how when a devotee looks at it, they get this passion or desire of bliss of devotion towards Bhagavan. He got the equal amount of anger against the Bhagavan. And then there's a battle that happens. We saw with the mace and then with his trident and everything, which he's Bhagavan Varaha gets rid of it. And then he tries to put all sorts of illusion to, like all bad things happening in the sky and all of that stuff, which with the Sudarshana Chakram, Bhagavan is able to get rid of all of that. So all those illusions go away. And finally, he's he then goes, Bhagavan then goes with his front, like I said, with his hand or with the front feet. He then goes and hits him in the bottom of his ear. And at that time, then Hiranyaksha just falls down. And at some point, it talks about how when that is about to happen, Diti can feel something in her body. As a mother, she knows that time has come that, one of her sons is going to actually depart. And she remembers the words that Kashyapa had told a long time back when we spoke about it, that you're going to get two evil sons, but don't worry, they are going to die at the hands of Bhagavan. And then, Hiranyaksha passes away. And when Hiranyaksha passes away, Brahma is coming there and saying that Hiranyaksha is so blessed for a couple of reasons. One, because he says, like I said, when Brahma is talking, he talks about the front foot of Bhagavan hitting Hiranyaksha. He talks about that feet of Bhagavan, which everybody is praying and doing all this penance to reach. That feet is coming and touching Hiranyaksha. And when we saw the last moments of Bhishma, when Bhishma gave up his life, he wasn't looking at Krishna and Bhishma gave up his life. How did Hiranyaksha die? He died looking at Varaha Avataram, right? So he died looking at Varaha. So Brahma says he's so blessed, right? That despite all the things he's done, he's very blessed that he died with Bhagavan's feet touching him. And he also passed away by looking at Bhagavan at the final moments, which is what everybody is wishing for, right? That you wish to be able to imagine Bhagavan, but Hiranyaksha is looking at him. So, and then Brahma recounts, saying that these two are great attendants of Bhagavan who unfortunately had to be born and they will eventually, die at the hands of Bhagavan and then come back. And then the Devas do one single line stuti to him, Varaha, saying that, you who, Narayana, who you took the form of a boar to get rid of this Hiranyaksha and to protect us, we are now very happy and pleased that everything has been taken care of. So that kind of comes to 30. And then in the end, Maitreya then continues the story to Vidura saying that with this, like we said, this is a Leela Avataram. The only two purposes of this was done. Earth was restored to the orbit, Hiranyaksha has gotten rid of. So once that is done, then Varaha Avataram then goes back, right? There's no more Varaha Avataram, right? That Avataram is done. And, he says, this is what, Maitreya says, this is what I have heard, right? About how the Varaha Avataram is. And, this is, then he talks about towards the end about the benefits of chanting, right? He says, even, just anybody who's worshipping this Bhagavan, who's constantly itself is great. Now, hearing about the activities of Bhagavan coming and incarnating and doing all these things is very, very auspicious to hear, no doubt about this. And he gives a couple of examples of, he talks about Gajendra in one stanza. He says, just like how when Gajendra was stuck and caught by the crocodile, Bhagavan came and helped him. So very similarly, anytime a true devotee calls, he's always going to come and always going to help the devotee out. So there's no doubt about it. We should always trust that. And to such a person who will not want to always pray and always be dedicated and devoted to that Bhagavan. And then in the very last, I'll tell the last two lines, meaning when we come to that stanza about the benefits of chanting this. So with that, this Varaha Avataram comes to an end. I think it started with 3.15 and then it ends in 3.19. Okay, so let's see who I had today. Jayashree, Shankar, Ningan, Priya, and we can be student. Okay, Rajesh. Start from 25. Tam mushtibhir vinignantam, comma. So here it refers to mushti, right? Which is referring to the hand. So that's where Varaha is hitting Hiranyaksha. Tam mushtibhir vinignantam, comma.
व्रज सारैर् अधोक्षजः करेण कर्णमूलेहन् कम यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः तं मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं व्रजसारैरधोक्षजः करेण कर्णमूलेहन् यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः ராஜேஷ் ராஜேஷ். வஜ்ரன் வஜ்ரவா வஜ்ரன் போட்டிருக்கு. Vajra. Oh, sorry, Vajrasareradhokshajaha, sorry, yeah. Tam muštibirvinighnantam vajrasareir adhokshajah karena karnamulehan yatha tvashtram marutpatihi. Once or twice, Rajesh? Once only, Jayashree. तं मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं वज्रसारैरधोक्षजः करेण कर्णमूलेहन् यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः स आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञया, परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः विशीर्ण बाह्वङ्ग्रि शिरो रुहोपतद्, यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता स आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः विशीर्ण बाह्वङ्ग्रिशिरोरुहोपतद् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता स आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः विशीर्णबाह्वङ्ग्रिशिरोरुहोपतत् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता स आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः विशीर्णबाह्वङ्ग्रिशिरोरुहोपतत् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता हितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं, करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम् अजादयो वीक्ष्य शशंसुरागता, अहो इमां को नु लभेत संस्थितिम्. So Brahma is talking the 27 and 28. So who gets this? It's very rare that somebody will get such a destiny. Shitau shayanam tamakunthavarchasam करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम् अजादयो वीक्ष्य शशंसुरागता अहो इमां को नु लभेत संस्थितिम्. क्षितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम् अजादयो वीक्ष्य शशांसुरागता अहो इमं को नु लभेत संस्थितिम्. Aho imam, the second line. After that. Aho imam. Imam. Oh, என்னோட இதுல imam போட்டிருக்கு. Aho imam kon labet. Okay, I'll make the change then. क्षितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम् अजाधयो वीक्ष्य शशंसुरागता अहो इमां को नु लभेद संस्थितिम्. यम योगिनो योग समाधिना रहो, ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्य ऋषभः पदाहतो, मुखं प्रपश्यंस् तनुम् उत्ससर्ज. I'm just breaking it down. तनुम् उत्ससर्जः. यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्य ऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्जः. यं योगिनो योगसमाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्यऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यंस्तनुम् उत्ससर्जः. यं योगिनो योगसमाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगाद् असतो मुमुक्षया
तस्यैष दैत्य ऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यंस्तनुम् उत्ससर्जः एतौ तौ पार्षदावस्य शापात् याथावसत् गतिं पुनः कतिपयैस्तानं प्रपत्स्येतेह जन्मभिः एतौ तौ पार्षदावस्य शापाद्यातावसद्गतिं पुनः कतिपयैस्तानं प्रपत्स्येतेह जन्मभिः एतौ तौ पार्षदावस्य शापाध्यातावसद्गतिं पुनः कतिपये स्थानं प्रपत्स्येतेह जन्मभिः एतौ तौ पार्षदावस्य शापाद्यातावसद्गतिं पुनः कतिपयैस्तानं प्रपत्स्येतेह जन्मभिः देवा ऊचुः नमो नमस्तेऽखिल यज्ञतन्तवे स्थितौ गृहीतामल सत्त्वमूर्तये दिष्ट्या हतोऽयं जगताम् अरुन्धुदः that is there put a visargan comma अरुन्धुदः त्वत् पाद भक्त्या वयमीश निर्वृताः. Like we spoke about the Yajna Varaha, when Varaha Avataram earlier on happened, they then described Varaha as the embodiment of the Yajna, of the Srik and all the vessels which hold the ghee and everything, which covered it earlier, 3.15 or 16 or something. Anyway, so the Devas are just calling that out again, saying, our salutations to you. Deva Uchuhu Namo Namaste Khila Yajna Tantave स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये दिष्ट्या हतोऽयं जगताम् अरुन्धुदः त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृताः. देवा ऊचुः नमो नमस्ते किल यज्ञतन्तवे स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये दिष्ट्या हतोऽयं जगदाम् अरुन्धुदः त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृताः. देवा ऊचुः नमो नमस्ते किल यज्ञतन्तवे स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगताम् अरुन्धुदः त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृताः. मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षम् असह्य विक्रमं स साधयित्वा हरिरादिसूकरः जगाम लोकं स्वम् अखण्डितोत्सवं, just putting it in there, swam akhanditotsavam, samiditah pushkara vishtaradivihi. Maitreya uvacha evam hiranyakshamasahya vikramam sasadayitva hariradisukarah jagama lokam swamakhanditotsavam samiditah pushkara vishtaradivihi. मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षमसह्य विक्रमं ससादयित्वा हरिरादिसूकरः जगामलोकं स्वमखिण्डतोत्सवम् जगामलोकं स्वम् अखण्डितोत्सवं समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः. Correct. And the word is just swam, akhandita utsavam. Utsavam is like festival, right? Celebration. So it goes back to Vaikuntham, where there's always joy and always, festive mood in there. And the word is swam. So where to break it, Rajesh? So you can only break it as swam akhanditotsavam. Okay, thank you. Immatna, in the only place you can break. Maitreya uvacha एवं हिरण्याक्षमसह्य विक्रमं ससादयित्वा हरिरादिसूकरः जगामलोकं स्वम् अखण्डितोत्सवं समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः. मया यथानूक्तम् अवादि, breaking at that ma, यथानूक्तम् अवादि ते हरेः,
कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितं यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृदे क्रीडन वन्निराकृतः. Just saying, like it was not a big deal for Varaha to get rid of Hiranyaksha. It was just a small play, very easily he got rid of him as it was like a child's play. मह्याह्यतानूक्तमवादिते हरेः कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितं यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृधे क्रीडनवन्निराकृतः. मया यथानूक्तमवादिते हरे कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितं यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो महामृदे क्रीडनवन्निराकृतः. The first line la harehe visarga. First line. Oh, te harehe. Yeah, okay, thanks. मया यथानूक्तम् अवादिते हरेः कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितं यथा हिरण्याक्ष उद्धारविक्रमो महामृधे क्रीडनवन्निराकृतः. Sutau vacha iti kaushāravakhyatāṁ. In there, I'm breaking at that comma. Ashrutya bhagavat katham kshattanandam param lebe, mahabhagavato dvija. Sutau vacha iti kaushāravakhyatāṁ ashrutya bhagavat katham kshattanandam param lebe, mahabhagavato dvija. सूतौ वाच इति कौशारवाख्याताम् आश्रित्य भगवत्कथां क्षत्तानन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विज. सूतौ उवाच इति कौशारवाक्याताम् आश्रित्य भगवत्कथां क्षत्तानन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विज. Anyesham punya shlokanam im, breaking that comma. Next word starts with the u. Uddhama yashasam satam upashritya bhaven modaha, Shrivat sankasya kim punaha. Anyesham punya shlokanam uddhama yashasam satam upashritya bhaven modaha Shrivat sankasya kim punaha. अन्येषां पुण्यश्लोकानाम् उद्धाम यशसां सताम् उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः. अन्येषां पुण्यश्लोकानाम् उद्धाम यशसां सताम् उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः. Like I said, this is just telling that even hearing about the stories of the devotees of the Lord, like Dhruva Charitram, Prahlada Charitram, Ambarish Charitram itself is so great. So who will not want to hear about the pastimes of the one who has a Srivatsa mark in his chest? Right? Yo Gajendram Jashagrastham, Dhyayantam Charanambujam, Kroshantinam Karenunam, Krichrato Mochayat, that's one word. Krichrato mochayat dhrutam. This is what reference to Gajendra, one stanza. Yo Gajendram jashagrastam dhyayantam charanambujam kroshantinam karenunam krichrato mochayat dhrutam. यो गजेन्द्रजशघ्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छ्रथो मोच्चयद्धृतम्. यो गजेन्द्रं जशग्रस्तं ध्यायन्तं शरणाम्बुजं क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छ्रतो मोचयद्धृतम्. Tam sukharadhyam. I'm just breaking at that ma. Sukharadhyam rijubihi. So the ra that is there, remove it, put a visarga comma, rijubihi, comma. Next word starts with the a. Ananya sharanair nrubihi. Kritagnya kona seveta, comma. Duraradhyam asadubihi.
तं सुखाराध्यं ऋजुभिः अनन्यशरणैर्नृभिः कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः. तं सुखाराध्यं ऋजुभिः अनन्यशरणैर्नृभिः कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यम् असाधुभिः. तं सुखाराध्यं ऋजुभिः अनन्यशरणैर्नृभिः कृतज्ञः को न सेवेद दुराराध्यमसाधुभिः. यो वै हिरण्याक्ष वदं महाद्भुतं विक्रीडितं कारण सुकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेञ्जसा. One word. So it's gayati, shrunoti, one who hears, gayati, one who sings, anumodate anjasa, multiple words there, but you can't break it, so the entire word is together. Gayatyanumodatenjasa, vimuchyate brahma vadadapi dvijaha. So one who hears or sings about the Varaha avataram and getting rid of Hiranyaksha, all your sins will eradicate. With devotion, over a period of time, your sins will go away. यो वै हिरण्याक्षवधं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजाः. यो वै हिरण्याक्षवधं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजाः. यो वै हिरण्याक्षवदं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादिद्विजाः. Last word, ब्रह्मवधादपि द्विजाः. Sorry, दी சொல்லிட்டேன். ब्रह्मवधादद्विजाः. एतन् महा पुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदम् आयुराशिषां प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणोन्ते गतिरंग शृण्वताम्. This is whoever listens to it or who this sacred Varaha avataram and getting rid of Hiranyaksha gives you maha punyam. It gives you very great merit. It's pavitram. It is very sacred. It is dhanyam. It confers a lot of wealth and prosperity to you. Then yashasyam, it confers yashas, fame there. Ayuhu, it confers longevity. And whatever, and then ashisham is whatever you desire. So whoever is hearing and saying this, you get all of these things. And most importantly, Narayanaha ante gatiranga shunvata. Whoever listens to it at the very end, will eventually attain the abode of Narayana. So the time of your death, like we said, there are a lot of things you can think about. Anyways, ante Narayana smritihi. It doesn't matter whether you think of Varaha avataram or if you think of the Virat Purusha's form, but it's like think of something, right? So if you're not able to think of the Virat Purusha form, at least think of how Bhagavan took Varaha avataram to get rid of Hiranyaksha and restore earth. That itself is, is good enough, right? So that's what they're saying at the end. एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरंग शृण्वताम्. एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरंग शृण्वताम्. एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरंग शृण्वताम्. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधो नाम 19विंशोऽध्यायः.
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधो नामैकोनविंशोऽध्यायः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधो नाम एकोनविंशोऽध्यायः। We'll jump to Vimshodhyayah. We'll just switch. Satya, you can be a student, and Jai Shri Sriram can be a student. Okay. So from 21 is where the Kapilavataram starts. So that's also a pretty long set of chapters there. Bhattaripad did it in chapters 14 and 15. But here Bhagavatam is going to excruciating detail of the conversation between Kapila and Devahuti. So that we'll see from 21. So 20 is a little bit of a transition chapter, right? Which is going from the end of Hiranyaksha and then to the beginning of Kapila. This is an intermediary chapter. I'll tell the meaning towards the end of the class, which is kind of a filler to transition over to the next topic itself, right? Shaunaka Uvacha Mahim Pratishtham Adyasya, Saute Swayambhuvo Manuhu Kanyanvatishtat Dwarani, Margayavara Janmanam. Shaunaka Uvacha Mahim Pratishtham Adyasya Saute Swayambhuvo Manuhu Kanyanvatishtat Dwarani Margayavara Janmanam. शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठामद्यस्य सौते स्वायम्भुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम्। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठाम् अद्यस्य सौदे स्वायम्भुवो मनुः कायन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम्। Shatta Mahabhagavataha, Krishnasyaikanthikas. So it's one word. Krishnasyaikanthikas Suhrut. Yes. Tatyajagrajam, one word. Tatyajagrajam Krishne, Sapatyam Aghavaniti. Just breaking at that ma there. Kshatta Mahabhagavataha Krishnasyaikanthikas Suhrute Yastatyajagrajam Krishne Sapatyam Aghavaniti. क्षक्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृत् यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे तापत्यम् अगवानिति। शक्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृत् यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यम् अगवानिति। Dvaipayanat Anavaro. I'm just breaking at that da there. Dvaipayanat Anavaro, Mahitve Tasya Dehajah Sarvatmanashritah Krishnam, Tat Paramsh Chapyanubratah. Dvaipayanat Anavaro Mahitve Tasya Dehajah Sarvatmanashritah Krishnam Tat Paramsh Chapyanubratah. द्वैपायनाद अनवरो महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्परांश्चाप्यनुव्रतः। द्वैपायनात् अनवरो महित्वे तस्य तेजः सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्परां स्वाप्नुव्रतः। Tatparamshchapyanubratah. तत्परां स्वाप्यनुव्रतः। Correct. Kim Anvapritchan Maitreyam, Virajas Tirtha Sevaya Upagamya Kushavarte. So my book did not have the A there, it just had Kushavarta. Very good. Satya, question? இல்ல வர்த்தா இருக்கு. You're saying kusha bate, right? Yeah, Varte, make it Varte. Oh, varte. Okay. Yeah. The A was missing in there. Mine also has Kushavarte. So make it Kushavarte, Asinam Tattva Vittamam.
किमन्व पृच्छन् मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्ते आसीनं तत्त्ववित्तमम् किमन्वपृच्छन् मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्ते आसीनं तत्त्ववित्तमम् किम् अन्वपृच्छन् मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्ते आसीनं तत्त्ववित्तमम् तयोस् संवदतोस् सूत प्रवृत्ता ह्यमलाः कथाः आपो गंगा इवाघग्नीः. So put a visarga comma ghagniः. Next one, above the ha, there is a ir that will go away. Hare padambujashrayaha. Pada ambuja ashrayaha. Padambujashrayaha. ராஜேஷ் ராஜேஷ் காங்கான்னு இருக்கு கரெக்ட் என்னது? காங்கான்னு காங்கான்னு இருக்கு இருக்கு Sorry. நீங்க கங்கா Oh, Ganga, okay, Ganga, yeah, Ganga, correct. तयोः संवदतो सूत प्रवृत्ता ह्यमलाः कथाः आपो गाङ्गा इवाघग्नीः हरेः पादाम्बुजाश्रयाः. तयो संवदतो सूत प्रवृत्ता यमला कथाः आपो गङ्गा इवागग्निः हरे पादाम्बुजाश्रयाः ராஜேஷ், ஒன் கொஸ்டின், ஹரேக்கு அப்புறம் விசர்கா இருக்கா? And the hare becomes the if there. Hare padambujashrayah. Okay. तयोः संवदतो सूत प्रवृत्ता ह्यमलाः कदाः आबो गाङ्गा इवागग्निः हरेः पदाम्बुजाश्रयाः Padambujas, last one. आबो The hare padambujashrayah. आबो गाङ्गा इवागग्निः गग्निः हरेः पदाम्बुजाश्रयाः Ninga padam, you're saying it's padambujash. ओके हरेः पादाम्बुजाश्रयाः ता नः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदार कर्मणः रसज्ञः कोनु तृप्येत हरि लीलामृतं पिबन्. ता नः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदार कर्मणः रसज्ञः कोनु तृप्येत हरि लीलामृतं पिबन्. तान कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदारकर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन् दानः कीर्तय पत्रं ते कीर्तन्योदार कर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन्. एवं उग्रश्रवाः पृष्टः. So there we're going to add a visarga because you're going to put a comma there. Prishtah, comma. Rishibhir naimishayanaihi bhagavat yarpitadhyatmah. It's one long word. So bhagavat yarpitadhyatmah. The is goes away. Visarga, comma. Tanaha shruyatamiti. Evam ugrashravah prishtah ऋषिभिर नैमिषायनैः भगवत् यर्पिताध्यात्मः तानाः श्रूयतामिति. एवं उग्रश्रवाः पृष्टः ऋषिभिर्नैमिषायनैः भगवत् यर्पिताध्यात्मः तानाः श्रूयतामिति. एवं उग्रश्रवाः पृष्टः ऋषिभिर्नैमिषायनैः भगवत् यर्पितात्मः तानाः श्रूयतामिति. स्तुतौ वाच हरेर् धृत क्रोड तनोस् स्वमायया निशम्य गोरुद्ध रणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षम् अवज्ञया हतं संजात हर्षो मुनिमाह भारतः. सूतौ वाच हरेर्धृत क्रोडतनो स्वमायया
निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षम् अवज्ञया हतं सञ्जातहर्षो मुनिमाह भारतः. सूत उवाच हरेर्धृतक्रोडतनोस्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षम् अवज्ञया हतं सञ्जातहर्षो मुनिमाह भारतः. सूत उवाच हरेर्धृतक्रोडतनोस्वमायया निशम्य गोरुत्तरणं रसादलात् लीलां हिरण्याक्षम् अवज्ञा हतं सञ्जातहर्षो मुनिमाह भारतः. Second line just before the comma. Avagnyaya. लीलां हिरण्याक्षम् अवज्ञया हतम्. Vidura uvacha. Prajapati patis srishtva, comma. Praja sarge prajapatin. Kimara bhata me brahman, comma. Prabruhya vyakta margavit. Cannot break that word. Prabruhya vyakta margavit. विदुषौ उवाच प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापतीन् किमारभत मे ब्रह्मन् प्रब्रूह्य व्यक्तमार्गवित्. विदुर उवाच प्रजापतिपतिसृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापतीन् किमारभत मे ब्रह्मन् प्रब्रूह्य व्यक्तमार्गवित्. विदुर उवाच प्रजापतिः सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापतीन् किमारभत मे ब्रह्मन् परब्रूह्य व्यक्तमार्गवित्. So the second line after comma, prabruhya vyakta. प्रब्रूह्य correct. प्रब्रूह्य व्यक्तमार्गवित्. Yeah, I mean, first line la you left one word. Prajapati patis srishtva. प्रजापति सृष्ट्वा प्रजापति सृष्ट्वा சொல்லிட்டேனோ. प्रजापति सृष्ट्वा sorry. ये मरीच्यादयो विप्राहा, again we'll add a visarga there because you're going to put a comma, vipraha yastu swayambhuvo manuhu te vai brahmana adeshat, put a plus there, kathametat abhavayan, breaking at the da, kathametat abhavayan. ये मरीच्यादयो विप्राहा यस्तु स्वायम्भुवो मनुः ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथमेतदभावयन्. हे मरीच्यादयो विप्राः यस्तु स्वायम्भुवो मनुः ते वै ब्रह्मन् आदेशात् कथमेतद् अभावयन्. I think Satini, you said Brahman, it's Brahma. Te vai Brahmana. Te vai Brahman adeshat katametad abhavayan. You're saying in, it's a na. Te vai Brahmana. Ocha Brahmana. Okay. Te vai Brahmana adeshat katametad abhavayan. ये मरीच्यादयो correct. ये मरीच्यादयो विप्राः यस्तु स्वायम्भुवो मनुः ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथमेतत् अभावयन्. द्वितीयाः किमसृजन्, स्वतन्त्रा उत कर्मसु आहोस्वित् संहतास् सर्वे. Again, same like kushavarte earlier, you'll have sarva, make it sarve, idam sma samakalpayan. Dvitiyah kimasrujan swatantra utakarmasu ahosvit samhata sarve idam sma samakalpayan. Sadvitiyah kimasrujan swatantra utakarmasu ahosvit samhata sarve idam sma samakalpayan. सद्विदीयाः किमसृजन् स्वतन्त्रा उदकर्मसु आहोस्वित् संहताः सर्वे इदं स्म समकल्पयन्. मैत्रेयः उवाच
दैवेन दुर्वितर्क्येन, परेणानिमिषेण, one word, च जात क्षोभात् भगवतो, महानासीत् गुणत्रयात्. मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वितर्क्येन परेणानिमिषेण च जातक्षोभात् भगवतो महानासीत् गुणत्रयात्. मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वितक्रियेण परेणानिमिषेण च जातक्षोभात् भगवतो महानासीत् गुणत्रयात्. मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वितर्क्येन परेणानिमिषेण च जातक्षोभात् भगवतो महानासीत् गुणत्रयात्. Rajesh, how do you say the second word? Durvitarkyena va? Yeah, dur, ir. So there's two places where the ir is coming. One is Right. after the letter du. Dur, Correct. vitarkyena. Thank you. Rajah pradhanan mahatah. That is goes away. Mahatah, Trilingo daiva choditat. Jatas sasarja bhutadihi. Again, visarga, Next on the V, there is a ir that will go away. Vyadadini panchashah. Rajah pradhanan mahatah. Trilingo daiva choditat. Jatas sasarja bhutadihi. Vyadadini panchashah. रजः प्रधानान् महतः त्रिलिङ्गो दैव चोदितात् जातः ससर्ज भूतादिः इल्ले भूतादिदन Bhutadihi. ओ भूतादिः वियदादीनि पञ्चशः. रजः प्रधानान् महदः त्रिलिङ्गो दैव चोदितात् जातः ससर्ज भूतादिः वेदादीनि पञ्चशः. Tani chaikaikashas srashtum. I'm just breaking that ma, im, Next word starts with a. Asamartani bhautikam. Samhatya daiva yogena, haimam andam avasujan. Breaking at both the ma there. Haimam andam avasujan. Tani chaikaikashas srashtum. Asamartani bhautikam. Samhatya daiva yogena haimamandamavasrijan. तानि चैकैकशस्रष्टुम् असमर्थानि भौतिकं संहत्य दैवयोगेन हैमम् अण्डम् अवासृजन्. तानि चैकैकशस्रष्टुम् असमर्थानि भौतिकं संहत्य दैवयोगेन हैमम् अण्डम् अवासृजन्. Soshayishtabdi, one word. Soshayishtabdi salile, anda kosho niratmakah sagram vai varsha sahasram im, Next word starts with a. Anvavatsi tamishwarah. Soshayishtabdi salile anda kosho niratmakah sagram vai varsha sahasram anvavatsi tamishwarah. सोष इष्टाब्दि सलिले आण्डकोशो निरात्मकः साग्रं वै वर्षसाहस्रम् अन्ववात्सीतमीश्वरः. शोषयिष्टाब्दि सलिले आण्डकोशो निरात्मकः साग्रं वै वर्ष साहस्रम् अन्ववासीतमीश्वरः. Tatsya nabher abhut padmam, sahasrar korudhiditi. Cannot break that word. Sahasrar korudhiditi, sarva jiva nika yauko, yatra swayam abhut swarat.
तस्य नाभेरभूत् पद्मं सहस्रार्कोरुधिदिति सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयमभूत् स्वराट् तस्य नाभेर अभूत् पद्मं सहस्रार्कोरुदीदति सर्वजीवनिकायौकौ कायोको यत्र स्वयम् अभूत् स्वराट्. And the first line, second half, सहस्रार्कोरुधिदिति. Sahasrarkoruditi. Diditiya. Yeah. And the first Sahasrar. E is a long E, next to two are short ones. Tiruppi on the word, can you say the Sahasrar, and the sra, after the sra, the ir is going to come. Sahasrar. Sahasrar korudiditi. Okay, Sahasrar korudiditi. तस्य नाभेरभूत् पद्मं सहस्रार्कोरुदीदिति सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयम् अभूत् स्वराट्. Just if you want to understand that word, so you can break it next time. Sahasra, 1,000. Arka, referring to sun. So 1,000 sun udiditi is again talking about that Padmam coming out of the Nabhi, and then it says the light, the illumination it generates. So it was like Sahasra, thousands of suns lit up, right? And the Mari color. That's why it says Sahasra Kuru Diditi. Okay, we'll just switch one last round. Sabita, you can be student. Sudha, can you be a student today? I don't know if you are traveling or if you're available right now. Yes, I can be a student. Okay. 17. Sonu Vishto Bhagavata, comma, Yashete Salilashaye, Loka Samstham Yatha Purvam, comma, Nirmame Samsthaya Swaya. Sonu Vishto Bhagavata, Yashete Salilashaye, Loka Samstham Yatha Purvam, Nirmame Samsthaya Swaya. ராஜேஷ் சேனுன்னு இருக்கு. Sonu தான் இருக்கு. சேனுன்னு தமிழ்ல சேனுன்னு இருக்கு. Okay, just change it to so. Change it to sonu. Okay. Yeah, Saha Anuvishto, so Sonu Vishto. Sonu Vishto Bhagavata Yashyete Salilashaye Loka Samstha Yatha Purvam Nirmame Samsthaya Swaya. सोनुविष्टो भगवता यश्येते सलिलाशये लोकसंस्थां यथा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया. Sasarjachayaya vidyam, cannot break that word. Sasarjachayaya vidyam, comma, pancha parvanam agratah, tamisram anda tamisram, comma, tamo moho mahatamaha. Sasarjachayaya vidyam pancha parvanam agratah tamisram andhatamisram tamo moho mahatamaha. Sarjachayaya vidyam panchaparvanamagratah tamisram andhatamisram tamo moho mahatamaha. ससर्जच्छायया विद्यां पञ्चपर्वाणमग्रतः तामिस्रम् अन्धतामिस्रं तमो मोहो महातमः. Isa sarjatmanah kayam, comma, nabinandam tamomayam jagruhur yaksha rakshamsi, comma, ratrim kshutrit samudbhavam. Visasarjatmanah kayam nabhinandam stamomayam jagruhur yaksha rakshamsi ratrim kshutrit samudbhavam. Visasarjatmanah kayam nabhinandam tamomayam jagruhur yaksharakshamsi ratrim kshutrut samudbhavam. विससर्जात्मनः कायं नाभिनन्दं स्तमोमयं जगृहुः यक्षरक्षांसि रात्रिं श्रुत्रुत्समुद्भवाम्. श्रुत्रिभ्याम् उपसृष्टास्ते, तं जग्धुम्
abidudruvuhu ma rakshatainam jakshadvam, breaking that merge, im jakshadvam, comma, ityuchuhu. So that visarga you have to say ityuchuhu shut tridartitaha. Shutradbhyam upasrishtaste tam jagdhum abidudruvuhu ma rakshatainam jakshadvam ityuchuhu kshutridartitaha. Try very slowly. Shutrudbhyam upasrishtaste tam jagdum abidudruvuhu ma rakshatainam jagdvam jakshadvam ityuchuhu shutruditaha. And the word kshut, it, kshut, tridartitaha. Okay. Just say that whole sentence again. I will do it one. Ma rakshatainam jakshadvam ityuchuhu shutridartitaha. Correct. Kshutrudbhyam upasrishtaste tam jagdum abidudruvuhu ma rakshatainam jakshadvam ityuchuhu shutridartitaha. Yeah, got it. I'll just say it one more time. You don't have to repeat it. Kshutradbhyam upasrishtaste tam jagdhum abidudruvuhu ma rakshatainam jakshadvam ityuchuhu kshutridartitaha. Devastanaha samvigno, comma, mam jakshata rakshata aho me yaksha rakshamsi, comma, praja yuyam bhabuvitha. Devastanaha samvigno mamam jakshata rakshata aho me yaksha rakshamsi praja yuyam bhabuvitha. Devastanaha samvigno mamam jakshata rakshata aho me yaksha rakshamsi prajayuyam babhuvitha. Devasthanaha samvigno mamam jakshata rakshata aho me yaksha rakshamsi prajayuyam babhuvitha. Devata prabhaya yaha, because you're putting a comma, add a visarga there, yaha, comma, divyan pramukhato srijat te aharshur. So there's a two ir coming there, one coming after the ahar, second coming after the shu. So aharshur devayanto, comma, visrishtam tam prabhamaha. Devata prabhayayayaha divyan pramukhato srijate te aharshur devayanto visrishtam tam prabhamaha. Devatah prabhayayayaha divyan pramukhato srijate te aharshur devayanto visrishtam tam prabhamaha. Devata prabhayayaha divyan pramukhato srijat te ahurshur devayanto visrishtam tham prabhamaha. The second line, second word, aharshur. Aharshur devayanto visrishtam tham prabhamaha. Devo devan jhaganatah, comma, srijati smati lolupan ta enam lolupataya, comma, maithunayabhipedire. That last word is one long word. Devo devan jhaganatah
सृजते स्माति लोलुपान् त एनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे देवो देवाञ्जघनतः सृजति स्मातिलोलुपान् तयेनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे देवो देवान् जगनतः सृजति स्मातिलोलुपान् त एनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे भेदिरे ततो हसन् स भगवान् just in there comma next word starts with a असुरैर् निरपत्रपैः अन्वीयमानस् हरसा comma क्रुद्धो भीतः परापतत् ततो हसन् स भगवान् असुरैर्निरपत्रपैः अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत् ततो हसन् स भगवान् ततो हसन् स भगवान् असुरैर्निरपत्रपैः अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत् ततो हसन् स भगवान् असुरैर्निरपत्रपैः अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत् त उपव्रज्य वरदं प्रपन्नार्ति हरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानाम् in there भक्तानाम् okay next word starts with a अनुरूपात्म दर्शनम् स उपव्रज्य वरदं प्रपन्नार्ति हरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुरूपात्म दर्शनम् उपव्रज्य वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुरूपात्मदर्शनम् स उपव्रज्य वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुरूपात्मदर्शनम् पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेनासृजं one word प्रेषणेनासृजं प्रजाः ता इमा यबितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेनासृजं प्रजाः ता इमा यबितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेनासृजं प्रजाः तायिमा यभितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो पाहि मां परमात्मंसे प्रेषणेनासृजं प्रजाः तायिमा याभितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो the second line yabitum taima तायिमा यभितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः त्वमेकः क्लेशदस्तेषां that taking im next word starts with a अनासन्न पदां तव त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः त्वमेकः क्लेशदस्तेषाम् अनासन्न पदां तव त्वमेकः किल लोकानां क्लेष्टानां क्लेशनाशनः त्वमेकः क्लेशदस्तेषाम् अनासन्नपदां तव त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः त्वमेकः क्लेशदस्तेषाम् अनासन्नपदां तव The next word is a small correction. Next line, first word. Sovadharyasya. I think if your book has yes here, just make it yasya. Okay, so Sovadharyasya karpanyam, Viviktadhyatma, that's one word. Viviktadhyatma darshanah. Vimunchatma thanum ghoram
breaking at that ma, comma. Next word E, ityukto vimumochah. सोऽवधार्यास्य कार्पण्यं विविक्ताध्यात्मदर्शनः विमुञ्चात्मतनुं घोराम् इत्युक्तो विमुमोचः. सोऽवधार्यास्य कार्पण्यं विविक्ताध्यात्मदर्शनः विमुञ्चात्मतनुं घोराम् इत्युक्तो विमुमोचः. सोऽवधार्यास्य कार्पण्यं विविक्ताध्यात्मदर्शनः विमुञ्चात्मतनुं घोरम् इत्युक्तो विमुमोचः. घोराम्, second line. घोराम्, okay. ताम् क्वनच् चरणाम् भोजाम्, मद विह्वल लोचनाम् काञ्ची कलाप vilasat, put a plus, dukula. So in Sanskrit it will have double, both the das in the same letter, but it is just it and the du there. So vilasat dukula channarodasam. So second line is continuous. Tam kwana charanam bhojam mada vihvala lochanam kanchi kalapa vilasat dukula channarodasam. Tam वनचरणां भोजां मदविह्वललोचनां काञ्चीकलापविलसत् दुकूलच्छन्नरोधसम्. तां क्वनचरणां भोजां मदविह्वललोचनां काञ्चीकलापविलसत् दुकूलच्छन्नरोदसम्. अन्योन्य श्लेषयोत्तुंग, ish sound is श्लेषयोत्तुंग, put a plus, nirantara payo dharam, that line is continuous, sunasam sudvijam snigdha, again a plus, hasa leelava lokanam. So both those lines are continuous there. Anhyonya shleshayottunga nirantara payodharam sunasam sudvijam snigdha hasalilabalokanam. अन्योन्यश्लेषयोत्तुंग निरन्तर पयोधरां सुनासां सुद्विजां स्निग्ध हासलीलावलोकनाम्. अन्योन्यश्लेषयोत्तुंग निरन्तर पयोदरां सुनासां सुद्विजां स्निग्ध हासलीलावलोकनाम्. Kuhantim व्रीडयात्मानं, नीलालक वरूथिनीं उपलभ्यासुरा धर्म, सर्वे सम्मुहुः स्त्रियम्. गुहन्तीं व्रीडयात्मानं नीलालकवरूथिनीम् उपलभ्यासुरा धर्म सर्वे सम्मुहुः स्त्रियम्. गुहन्तीं व्रीडयात्मानं नीलालकवरूथिनीम् उपलभ्यासुरा धर्म सर्वे सम्मुहुः स्त्रियम्. गुहन्तीं व्रीडयात्मानं नीलालकवरूथिनीम् उपलभ्यासुरा धर्म सर्वे सम्मुहुः स्त्रियम्. अहो रूपमहो धैर्यं, in, अहो, next word, अहो अस्या नवं वयः मध्ये कामयमानानां, again breaking at that ma, next word Sachita, अखामेव विसर्पति. अहो रूपमहो धैर्यम् अहो अस्या नवं वयः मध्ये कामयमानानाम् अखामेव विसर्पति. अहो रूपमहो धैर्यम् अहो अस्या नवं वयः मध्ये कामयमानानाम् अकामेव विसर्पति. अहो रूपमहो धैर्यम् अहो अस्या नवं वयः मध्ये कामयमानानाम् अकामेव विसर्पति. We'll stop here with the text today.
I won't be able to cover the meaning of the 30 stanzas, but this chapter mostly is a repeat of what we've already learned because, like I said, it's a transition chapter that is happening between Varaha Avataram and Kapilopakyanam. So it again starts with Shaunakau Vacha. So if you remember the thread, the nested loop that we are here, Suta Pauranika is talking to the Shaunaka Rishi and all the other rishis in Naimisharanya about what he heard from Shukabramman telling to Parikshit, because Suta Pauranika was in attendance. And in that loop, Shukabramman is talking about the conversation between Maitreya and Vidura, right? That's a three-layered thing that is going on. So he again comes back to the top loop where the Shaunaka Rishi is telling Suta Pauranika, I really enjoyed the chapter you told about Varaha Avataram and how Varaha put the earth in its orbit, right? The way it is currently was able to place it. Then, but what happens with what Swayambhuva Manu do? Because Swayambhuva Manu, remember, he was born earlier, Swayambhuva Manu Shatarupa. So he said, what happened to that Swayambhuva Manu and Shatarupa? What did they do to get people on the path of liberation? Because the purpose of the Manu is not just to create beings, but the purpose of them is to also make sure they get on the path of liberation. So he says, what did Swayambhuva Manu do to get them on the path of liberation? And then he again talks a little bit about Vidura. So if you look at the first few stanzas, some of that we talk about Vidura saying that Krishna and all will come again. A few times it came because it talks about how this Vidura is a great devotee of Krishna and then he let go Dhritarashtra and all of that stuff and how Vidura was born from the body of Veda. Again, recounts a little bit of the history of Vidura, saying that Vidura is a great person. So whatever he's asking Maitreya, he's valuable. So what else did Vidura ask from Maitreya? Did he, he talks about, whatever he talks about the activities of the Lord and all of that stuff, please tell us again. So when he asks that, Saunaka is asking that question, so Suta Pauranika, that's why Suta Uvacha might have come, maybe. Anyway, so Suta Pauranika, he continues the story saying that, that this here in the Avataram happened. Now, the main thing he gets into is when he talks about the questions Vidura is asking. So nested loop here. So Vidura again talks about this Manus when they create, did the Manus have enough power in themselves that they could go and create all of these beings on their own, like how Brahma did. Brahma just got energy from the Lord and Brahma did it independently. So did Swayambhuva Manu and others do it on their own? Or did they actually marry in the context of marriage right now? And did their wives also help them create all these beings? How did all this process create? So, like we said, Bhagavatam is one of those things where the answer is never a short answer. So when Vidura asks this to Maitreya, Maitreya again goes back to the very beginning of talking about the Sarga very quickly. He doesn't go through the details. Remember, we said Sarga is what Brahma creates. Sarga is what Bhagavan creates. Visarga is what Brahma creates. So the Sarga, which is the first 6 things of creation, he very quickly touches upon it, says Bhagavan by his energy created the Mahat, then he created the Ahankaram, which is the concept of individuality, then he created the Jnanendriyangal, the Karmendriyangal, the Panchabhutas, the Tanmatram, and the Manas, and the deities which govern each of these things. So all of that, remember, was created by Bhagavan. He kind of recaps that thing and saying that all of these things independently, when it existed, nothing could happen. So Bhagavan again went into each of these things, energized them, and created that Hiranyandam, which is the golden egg, which contains all of these things. That's why the Hiranyandam came in one of the stanzas we chanted today. So he says he created the Hiranyandam. Then out of that Hiranyandam also it remained there. Then again that Bhagavan went in, like we said, the Garbhodaka Shahi Vishnu who enters into the Hiranyandam, energizes it and created the 14 worlds. So all of that came. And then Brahma came, which is Sarga, which is the first 6 steps of creation. That Brahma came and then Bhagavan gave Brahma the intelligence to create, right? So he kind of goes that for the first 16 up to 15 stanzas is just a recap of the Sarga and recap of all the questions, right? So we'll stop here since we're out of time. And then he's going to talk in the rest of the chapter a little bit about Visarga, which we already saw, but earlier on it touched upon that
the demigods were created, yakshas were created, gandharvas were created, rakshasas were created. He just touched upon those in the Visarga. In this chapter, he goes into a little bit of detail of how did yakshas get created versus gandharvas get created, all of those other things. He goes into a little bit of detail, and then in the end of the chapter, he'll get to eventually Swayambhuva Manu and Kardama and all of that will come, and then it will transition to next. Anyway, we'll see it in the next class, but this is kind of where up to 15 of this chapter. Rajesh, I have a question. Did the Bhagavatam come after the Bhagavad Gita? No. Bhagavad Gita came only during Mahabharata. Right? I mean, it depends on how you ask the question, because remember the Bhagavatam, Chatushloki Bhagavatam came from Narayana to Brahma. And then the Veda Vyasa compilation of it came later on, after Mahabharata was written. So in that sequence, you can say Veda Vyasa compiled Srimad Bhagavatam after Mahabharata. But the original context of the Srimad Bhagavatam is from before. Does it answer your question? Okay. So technically, Yes, compilation it came after after Mahabharata, which is where Bhagavad Gita. Got it. Thank you. But the everything that is in Srimad Bhagavatam happened way before. Whatever is up to Navama Skandam is before Krishna's birth, right? So everything happened before Bhagavad Gita or Mahabharata. So thank you. Shri Hare Namaha, Shri Hare Namaha, Shri Hare Namaha. Gopika Jeevana Smaranam Govinda Govinda. Sadgurunath Maharaj Ki Jai. Kayena Vacha Manasendriye Va Buddhyatmana Va Prakrite Swabhavat. Karomi Yatyat Sakalam Parasmai Narayana Yeti Samarpayami. Thank you, everyone. Thank you, Rajesh. Thank you, Rajesh. Thank you, Rajesh. Bye, everyone. Rajesh. Bye-bye.